सीनियर एंकर हारून रशीद ने जीएनएन के प्रोग्राम में नवाज शरीफ को आड़े हाथों लिया, कहा ना नवाज शरीफ नेल्सन मंडेला है और ना ही इमाम खमीनी, धांधली करके भी वो जीत नहीं सकता। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान का अरबों रुपए बाहर लेके गया है, अब उनका मुवाजना इमाम खमीनी या नेल्सन मंडेला से ना करें। मामलात है उस पर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। जो चीज अंडरस्टूड है उस पर क्या बात करें। क्या वो नेल्सन मंडेला हैं कि उनसे माजरत की जाए? एक मिनट, क्या वो नेल्सन मंडेला हैं? क्या वो डिगाल हैं जो अपनी कौम से नाराज होकर गांव चले गए थे और गांव के बढ़इयों से और मोचियों से और दूसरे लोगों से, और जो बड़े लोग भी जाते थे खैर उनसे मिलने के लिए? क्या वो इमाम खमीनी हैं जिन्होंने 30 बरस की जलावतनी काटी है? क्या वो मशहूर आदमी था एक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहब ने जिसके पास पनाह ली थी, हबशी के नाम से उसे याद किया जाता है। हबशी तो वो ऐसी मतलब ये कि ज़ाहिर कायले थे, इथोपिया का एरिया था। क्या वो था जिसको बिला वजह हुकूमत से निकाल दिया गया था, फिर मिन्नत समाजित करके वापस लाया गया था? क्या वो कायदे आज़म है जिनके पास मुस्लिम लीग ने अपना वफद भेजा था और इकबाल ने खतूत लिखे थे? वो अपना ये जो कुछ कह रहे हैं इसका मफहूम ये है कि मीडिया माफ़ी मांगे, अपोजिशन माफ़ी मांगे। नवाज शरीफ तो इस बात का मुस्तहिक है कि वो आए और जेल जाए। जो अदालत उसे सज़ा दे चुकी है, और अदालत अगर उस सज़ा को मनसूख करेगी तो वो पॉलिटिकल फैसला होगा, वो अदालती फैसला नहीं होगा। इसलिए कि उसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं करोड़ों के हिसाब से, जो कामों से कोई वज़ीर आज़म भी वो कामा लेता है जाके किसी दूसरे मुल्क का, और आज तक मनी ट्रेल तो वो दे नहीं सका। ये जो जावेद लतीफ़ किस्म के किरदार हैं, ये तो देखिए शख्सियत परस्ती है कुछ लोगों के लिए। कितने हफ्ते लगे पूरी कौम ने मतलब लान तान सख्त लफ्ज़ है, माफ़ी चाहता हूँ, ताने दिए तो रज़ा रब्बानी को फौजी अदालतों की मुखालफत करनी पड़ी। ये शख्सियत परस्त लोग हैं। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में बात ऐसे क्लिप हम देखते हैं, लगता है कि जिक्र हो रहा है जनाब अपना कोई एक शख्सियत परस्त कौम है। इस फिक्र के कोई मानी नहीं है। वो इलेक्शन लड़ेंगे और उन्हें कतन किसी सूरत अक्सरियत नहीं मिलेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। धांधली करके भी नहीं मिलेगी। 16 से 20% तक उनके वोट हैं पूरे मुल्क में, और पंजाब में लगाइए तो 25% होंगे। ठीक है, उसमें भी शुमाली पंजाब और जनूबी पंजाब में हालत बड़ी बुरी है। मरकजी पंजाब में कुछ सीटें वो जीत सकते हैं। और ये भी याद रखिए, पीटीआई को बाहर निकाल दिया जाए जिसकी कोशिश की जा रही है, बड़ा मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है। हारून साहब से भी इस पे तबसरा कर लेते हैं, हम सब ब्रेक पे जाना है, लेकिन 2 मिनट्स में हम क्या जहांगीर तरीन साहब का अलायंस फितरी है? कोई अलायंस होगा ही नहीं, कोई नहीं होगा। अहमद नासिर चट्टा के साथ हुआ था, डॉक्यूमेंटेड है। तो इलेक्शन से पहले मुकर गए नवाज शरीफ साहब। ओ भाई, उनको वो ठीक कह रहे हैं कि हमारे पास पंजाब में अपने कैंडिडेट, उन्होंने तजर्बा कर लिया ना ज़मीनी इलेक्शन में 2 दफा। पंजाब के ज़मीनी इलेक्शन में कौमी असम्बली के 75% सीटें जीत ली, पीटीआई ने जीत ली 75% सीटें। तो साबित ये हुआ, बाद में उन्होंने खुद कहा कि भाई हमारे लोग इन लोगों को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो जहांगीर तरीन साहब के पास कौन से ऐसे उम्मीदवार? जहांगीर तरीन साहब का तो बेटा खुद हार गया था तहरीक इंसाफ की हमायत के बावजूद। अलीम खान साहब कौमी असेंबली की सीट हार गए थे जी, सिर्फ एमपीए की जीते थे जी। ठीक है, ठीक। इनके वो आदमी बताएं जो इन्होंने पार्टी बनाई है। बाकी ये सब लोग कंफ्यूजन का शिकार है। एक आदमी कहता है इत्तेहाद करेंगे, दूसरा कहता है नहीं करेंगे। ये कोई साइंसदान थोड़ी, सियासतदान थोड़ी हैं, ये कोई पॉलिटिकल साइंस को थोड़ी समझते हैं। ये तो शख्सियत परस्त लोग हैं। जो इनसे नवाज शरीफ कहेगा, नवाज शरीफ इनसे कहे आज से कमीज पहननी छोड़ दो, सिर्फ बुनियान पहना करो, ये उस पर भी तैयार हो जाएंगे। आईपीपी को इस्तेकाम इनको अपने हामियों को, यही जो लोग हैं देखिए ना, सूबाई असम्बलियां तोड़ी, कौमी असम्बली से अलग हुए और गलतियां की। उनके किसी लीडर ने उन्हें टोका कि भैया ये आप क्या कर रहे हैं? आप टोकते थे? नहीं, कहां टोकते थे? और मैं तो बाद मौके पे मौजूद था। ओके,
کون ٹکتا اب یہ جو باہر نکل کے سب کہہ رہے ہیں کہ ہم بتاتے تھے اچھا ہماری یہی یہ اپنا پوری قوم 3 ہفتے لگی رہی ہے. اور ہزار ربانی صاحب آپ تو فوجی عدالتوں پہ روتے تھے, اب کیا ہوا؟ بڑی مشکل سے ہمت جمع کر کے انہوں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے جی, لمبی تمہید باندھ کے. وہ یہ کوئی پولیٹیکل لیڈر ہیں؟ یہ مزارے ہیں, مزارے سب. دیر از نو پولیٹیکل پارٹی. آپ جماعت اسلامی کو کہہ سکتے ہیں وہ پاپولر پارٹی نہیں ہے. چیز آپ نے بڑی افسوسناک کوئی پولیٹیکل پارٹی کیا ہوتی ہے؟ ہر حلقے میں پارٹی کے ڈیلیگیٹس فیصلہ کرتے ہیں کہ شیخوپورہ میں فلاں ہمارا امیدوار ہوگا, میرپور میں فلاں ہوگا, خانپور میں فلاں ہوگا, رحیم ارخا میں فلاں ہوگا, فیصل آباد میں فلاں ہوگا. یہ پولیٹیکل پارٹی ہے؟ 8 میں سے 6 سیٹیں جیت کے دیں وہ فیصل آباد سے 2008 کے الیکشن میں, 2002 کے الیکشن میں. ٹھیک. اور انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا. انہوں نے پوچھا مجھے ٹکٹ کیوں نہیں دیا؟ بس میری مجبوری ہے. نواز شریف صاحب نے کہا وہ جنرل مشرف کے کسی تقریب میں چلے گئے تھے, وہ بیچ میٹ تھے دونوں. رائٹ. ٹھیک ہے. اور یہ کوئی پولیٹیکل لیڈر ہیں؟ یہ کوئی سیاسی ورکر ہیں؟ یہ ہے مزارے. یہ چلے گئے جہانگیر ترین کی پارٹی میں جب موقع ہے چلے گئے. یہ کاف لیگ میں ان میں سے بہت سے چلے گئے تھے. وہ ایک نام نہیں میں لیتا, اچھا نہیں لگتا, خاتون ہے چکے, وہ کہتی ہیں نواز شریف راگ ایجنٹ ہے. اب وہ 6 سال سے چیخ کے کہتے ہیں عمران خان راگ ایجنٹ. مجھے یہ بتائیں فردوس عاشق اوان کے جیتنے کے چانسز ہیں؟ کوئک دیکھ لیتے ہیں. فردوس عاشق اوان کین شی ون؟ فردوس عاشق اوان کا دیکھیں شخصیات پہ نہیں ہم بات کرتے. فردوس بعد میں تو مجبوراً کرنا پڑتی ہے نا. یا یہ اپنے جو ہیں پنڈی سے ایک صاحب جو ہیں ایم پی اے تھے, یہ ایسے گیت گاتے تھے. صلاح الدین ایوبی, ہم ان سے کہتے تھے آپ کو بھی جب پروگرام کرتے ہیں تو تبصرے کچھ وصول ہوتے ہیں نا جی, ہمیں بھی وصول ہوتے ہیں. ابھی آپ اندازہ کریں کہ میں کتنا اس کے لیے سافٹ کارنر رکھتا ہوں عمران خان کے لیے, اور کتنی میں نے اس کی ہیلپ کیا. وہ خود لوگوں سے کہتا کسی نے میری ایسی ہیلپ نہیں کی. جب میں کہتا ہوں بھائی جذباتیت کا شکار ہو تم, دلیل دو, گالی مت دو, ٹھیک ہے, اور جذبات سے مغلوب نہ ہو جایا کرو اور صبر کرنا سیکھو. وہ اتنے لمبے میسج آتے ہیں آپ ہمیں دلیل سکھاتے ہیں, یہ دلیل کا زمانہ ہے. وہ جوہلا کے جھنڈ ہیں یہ جوہلا. کمپلیکس حملہ کیس میں زلفی بخاری کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے حوالے سے وزارت داخلہ نے ایف آئی اے کو جو ہے وہ ایف آئی اے انٹرپول کے ذریعے زلفی بخاری کے وارنٹ کی یہ آپ کو بتا رہے ہیں, اور ہدایت کی گئی ہے زلفی بخاری کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے حوالے سے. یہ خط لکھا گیا ہے وزارت داخلہ نے ایف آئی اے کو انٹرپول کے ذریعے جو ہے وہ زلفی بخاری کو طلب کرنے کے حوالے سے خط لکھ دیا گیا ہے. جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں زلفی بخاری کے حوالے سے خبر دے رہے تھے آپ.